ബോധായന അമാവാസി തർപ്പണം 18th ജനുവരി സൺഡേ. തർപ്പണത്തിക്ക് എന്നെല്ലാം ഐറ്റംസ് എടുത്ത് വെച്ചിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ ചൊല്ലിയുറേ. പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ചൊമ്പിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു 3 പുല്ല് പവിത്രം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു കൂർച്ചമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 15 ദർബൈ 15 നമ്പർ ദർബൈ എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ അരിശി എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ എള്ളെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, താമ്പാളം വെച്ചുങ്കോ, തർപ്പണത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു 1 രൂപ കോയിൻ ദത്തത്തിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ആസനം പലകയോ പായോ മാറ്റോ വല്ലതും വെച്ചുങ്കോ, വയസ്സാനവ കാലുക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വള്ളം ഒരു ചെയറിലെയോ സ്റ്റൂളിലെയോ ഒക്കാന്താ പോരും. ഇതെല്ലാം ആക്കും തർപ്പണത്തിക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐറ്റംസ്. താമ്പാളത്തിലെ തർപ്പണத்துக்கு വേണ്ടി எப்படியாக்கும் செட் பண்ணான்னு கூட சொல்லி தந்து விடுறேன். தாம்பாளத்தோடு இந்த பாகம் வந்து ஈஸ்ட், சவுத்து, வெஸ்ட், நார்த்து. நீங்கள் ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காள். அப்போது உங்களோட இந்த சைடில் ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, சவுத் சைடில் இப்படி 3 தர்பையை வைக்கணும். அதே மாதிரி 3 நம்பர் 3 தர்பையை இந்த நார்த் சைடில், அதாவது ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, நார்த் சைட்லேயே ஆகிட்டு 3 தர்பையை அப்படி வைக்கணும். கூர்ச்சத்தோடு இந்த நுனி வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும், சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு 3 தர்பையை இங்கே சைட்லேயே வச்சுடுங்கோ. ஆசனத்துக்கு நம்ம ஆவாகனம் കഴിച്ചാൽ ஆசனம் போடுவோமே, அதுக்கு வேண்டி ஒரு 3 தர்பையை கிட்டக்கே வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படியாக்கும் தாம்பாளத்தில் കൂർച്ചത്തെ സെറ്റ് பண்ணേണ്ടது. ആദ്യം ആചമനം പണിയിടുങ്കോ. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ, മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ വാമന, ശ്രീധര கிருஷிகேஷ, பத்மநாப தாமோதர. பாருங்க, அந்த பவித்திரத்தை ரைட் ஹேண்ட் மோதிர விரல்ல போட்டுடும் போயிடலாம். பாருங்க, 3 தர்பையாக்கும் நீங்கள் எங்க உட்காந்துக்களோ அங்கேயாக்கும் ஆசனமா போட்டுக்கின்றது. சிலவா காலுக்கடியில் போட்டுப்பா, காலுக்கடியில் போட்டுக்கப்பாங்களே. நீங்கள் எங்க உட்காந்துக்களோ இந்த தர்பைக்கு மேலே உட்காரணும்னு சாஸ்திரம். என்ன தர்பேஷ்வாசீனா. அதுக்கு சேஷம் ஒரு உத்திரண ஜலத்தை கையில் விட்டு கையை தொடச்சிக்கிறது. ஒரு 3 தர்பையை இந்த பவித்திரத்தோடு கூடி விரலில் அடிக்கணும். நீங்கள் 3 புல்லு பவித்திரமாக்கும் போட்டுனீர்கள். அதே மாதிரி 3 புல்லு தான் கையில் அடிக்கணும். சிலவா 2 புல்லு அடிக்கிறா, அது தெറ്റാன காரியம். 3 புல்லே அடிக்கணும். இப்படி அடிக்கிறது. 2 கைகளை மடக்கிட்டு 5 പ്രാവശ്യം இந்த நெற்றியோட ஃப்ரண்ட் பாகத்திலே முட்டிக்கணும். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்ன உபசாந்தகே. அடுத்து பிராணாயாமம். ஓம் பூ, ஓம் பூ, ஓம் புவ, ஓம் சுவ, ஓம் மஹ, ஓம் ஜன, ஓம் தப, ஓம் சத்யம், ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवः. ഓം 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 വലത്തേക്കാറ് 3 പ്രാവശ്യം തൊട്ടുക്கிறது. അടുത്ത സങ്കല്പം മാതിരി കൈകളെ വെച്ചുക്கிறது. വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കൈ അടിയിൽ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മേലെ. മമോ പാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം തഥൈവ ലഗ്നം സുദിനം തഥൈവ താരാബലം ചന്ദ്രബലം തഥൈവ വിദ്യാബലം ദൈവബലം തഥൈവ ശ്രീലക്ഷ്മീപതേ അംഘ്രിയുഗം സ്മരാമി. അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപി വാ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം സബാഹ്യ ആഭ്യന്തരശുചിഃ മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണ സമുപാർജിതം ശ്രീരാമ സ്മരണേനൈവ വ്യപോഹതി ന സംശയഃ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ തിഥിർവിഷ്ണു തഥാ വാരഃ നക്ഷത്രം വിഷ്ണുരേവ ച യോഗശ്ച കരണം ചൈവ സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത്. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
ആദ്യശ്രീ ഭഗവതഃ മഹാപുരുഷസ്യ വിഷ്ണോരാജ്ഞയാ പ്രവർത്തമാനസ്യ അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയപരാർദ്ധേ ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പേ വൈവസ്വത മന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതി തമേ കലിയുഗേ പ്രഥമേ പാദേ ജംബൂദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭരതഖണ്ഡേ മേരോः ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ ശകാബ്ദേ അസ്മിൻ വർത്തമാനെ വ്യവഹാരികേ പ്രഭവാദി ഷഷ്ഠി സംവത്സരാണാം മധ്യേ വിശ്വാവസോ നാമ സംവത്സരേ ഉത്തരായണേ ഹേമന്തഋതൗ മകരമാസേ കൃഷ്ണപക്ഷേ അമാവാസ്യായാം പുണ്യതിഥൗ ഭാനുവാസര യുക്തായാം പൂർവാഷാഢ ഉപരി ഉത്തരാഷാഢ നക്ഷത്ര യുക്തായാം പുണ്യയോഗ പുണ്യകരണ ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം അസ്യാം അമാവാസ്യായാം പുണ്യതിഥൗ. അടുത്ത് പൂണൽ ലെഫ്റ്റ്. പൂണൽ ഇടം പൊട്ടുമ്പോൾ സങ്കല്പമാരിയെ പഴയമാരിയെ കൈകൾ വെച്ചുമ്പോ ചൊല്ലുമ്പോ പിതൃപിതാമഹ പ്രപിതാമഹാനാം അമ്മയുള്ളവ ചൊല്ലുമ്പോ പിതാമഹി പിതുഃ പിതാമഹി പിതുഃ പ്രപിതാമഹീനാം അമ്മ ഇല്ലാത്തവ ചൊല്ലുമ്പോ മാതൃപിതാമഹി പ്രപിതാമഹീനാം എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോ മാതാമഹ മാതുഃ പിതാമഹ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാനാം മാതാമഹി മാതുഃ പിതാമഹി മാതുഃ പ്രപിതാമഹീനാം ച ഉഭയവംശ പിതൃണാം അക്ഷയ്യ തൃപ്ത്യർത്ഥം. അമാവാസ്യ പുണ്യകാലേ ദർശശ്രാദ്ധം ഹിരണ്യരൂപേണ അധ്യകരിഷ്യേ തദംഗം തിലതർപ്പണം ച കരിഷ്യേ. വരുമ്പോ അത് ചൊന്ന ഉടനെ இந்த പവിത്രത്തോടുകൂടി 3 ദർഭയെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് കയ്യില് അത് உங்களுக்கு லெஃப்ட் கைக்கு இருக்கும் அந்த சைடுல போட்டு விடுங்க. அடுத்து பூணல் ரைட். பூணல் വലം പൊട്ടുമ്പോ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ജലത്തെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് കയ്യെ തുടച്ചു വിടുമ്പോ பாருங்க அந்த 1 ரூபி காயின் கையில் இருக்கு இல்லையா அதை கையில வச்சும்போ ஒரு டிராப் ஜலத்தை நீங்களே விட்டு விடும்போ அந்த 1 ரூபி காயின்ல എന്നിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ഹിരണ്യ ഗർഭസ്ഥം ഹേമബീജം വിഭാവസോ അനന്തപുണ്യ ഫലദം അതശാന്തിം പ്രയച്ഛമേ. பாருங்க அந்த 1 ரூபி காயின் கையில் வச்சுட்டு அப்படியே பூணல் ലെഫ്റ്റ് പൂണൽ ഇടം പൊട്ടുമ്പോൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അമാവാസ്യ പുണ്യകാലേ ദർശശ്രാദ്ധ പ്രതിനിധി ഇദം ഹിരണ്യം തുഭ്യമഹം സംപ്രദധേ. ഓം തത്സത്. அது சொன்ன உடனே அந்த 1 ரூபி காயினை அப்படியே கீழே வச்சு விடும்போ பூணல் ரைட்டு. பூணல் வலம் போட்டுங்கோ. இந்த 1 ரூபி காயினை நீங்கள் ஆச்சாரியனை ஆரை മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കണോ അവൾക്ക് ഡയറക്റ്റാ കൊടുക്ക முடிஞ்சா കൊടുங்கோ ഇല്ലാട്ടാ അവളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വാങ്ങി അവൾക്ക് അനുപ്പി കൊടുங்கோ കേട്ടോ. അടുത്ത് വരുമ്പോ ആത്മപ്രദക്ഷിണം ചൊല്ലുക. നിന്നിടത്തിലെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ 3 പ്രദക്ഷിണം பண்ணி ஈஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணலாம். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பண்ணலாம். நமஸ்காரம் பண்ண முடியாத வள்ளம் அப்படியே சேர்லையோ ஸ்டூல்ல உட்காந்து கையை கூப்பின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோட்டலாம். மந்திரம் சொல்லுங்க. தேவதாபிய பிதൃഭ്യശ്ച മഹായോഗിഭ്യ ഏവച നമസ്വധായൈ സ്വാഹായൈ നിത്യമേവ നമോ നമഃ. യാനി കാനി ച പാപാനി ജന്മാന്തര കൃതാനി ച താനി താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. இங்க போஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. நமஸ்காரம் பண்ணுங்க.
நமஸ்காரத்துக்கு சேஷம் பழைய இடத்துல ஈஸ்ட பேஸ் பண்ணி உட்காருங்க. അടുത്തത് പൂണൽ വന്ന് ലെഫ്റ്റ്, പൂണൽ ഇടം പോട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും பாருங்க. இந்த தாம்பாளத்தில் கூர்ச்சம் இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்ம ஆவாகனம் பண்ண போகிறோம். 2 எள்ள கையில் வச்சுக்கோ, இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க. எள்ள எடுக்கிறது எப்பவுமே இந்த பாருங்க இப்படி தான் எடுக்கலாம்ல. கட்ட வரல இந்த பவித்திரம் போட்டு நிற்க வரல இல்லை மாத்திரம் தான் எடுக்கலாம். ചിലവാ വന്ന് இப்படி എടുപ്പാ, അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യപ്പാങ്കിലേ இப்படி தான் എടുക്കലാംல. എള്ള എടുത്തുകോ, മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലുക. അത് കൂർച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ആവാഹനം பண்ண போகிறோம். ആയാത പിതരഃ സൗമ്യ ഗംഭീരൈഃ പതിഭിഃ പൂർവ്യൈഃ പ്രജാം അസ്മഭ്യം ദദദഃ രയിഞ്ച ദീർഘായുത്വഞ്ച ശതശാരദഞ്ച. ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവരോം അസ്മിൻ കൂർച്ചെ വർഗദ്വയ പിതൃന് ആചാര്യാദീശ്ച ധ്യായാമി ആവാഹയാമി. அப்படி சொன்ன உடனே அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே எள்ளை மறைச்சு போட்டுவிடுங்க. ஓகே, அதுக்கு சேஷம் ஒரு 3 தர்பையை அந்த தாம்பாளத்துக்கு சைடில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த 3 தர்பையை கையில் வச்சுங்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வைக்கணும். വർഗദ്വയ പിതൃണാം ഇദമാസനം. ആദ്യം എള്ള എടുത്തുമ്പോ മറിച്ച് அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே போடுறது. திலாதி சகலாராதனை ஸ்வர்ச்சிதம். ஓகே, பாருங்க, உங்களோட உத்தரணி இருக்கு இல்லையா பஞ்சபாத்திரத்தில், அந்த உத்தரணியை வந்து அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே, தாம்பாளத்தில் கூர்ச்சம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே வச்சு விடுங்க. எதுக்கு சொல்லிக்கிங்க, நம்ம தர்ப்பணம் பண்ற சமயத்தில் அந்த கூர்ச்சம் வந்து நீங்கி போகாது இருக்கிறதுக்காக அப்படி செய்யறது. கொஞ்சம் എള്ളയും അരിശിയുമാ പഞ്ചപാത്രത്തിലേ പോട്ടുവിടുമ്പോ പാരുമ്പോ അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം, താത്താക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം. ഇതേ ഓർഡറിൽ വരും. ആദ്യം അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം ചൊല്ലുമ്പോ പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മയുള്ളവ ചൊല്ലണം. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മ ഇല്ലാത്തവ ചൊല്ലണം. മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. എല്ലാം 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. ഇടയ്ക്ക് പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമില്ലാതെ ചൊമ്പിലേന്ന് വിട്ടുമ്പോ മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖിപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖിപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി,
സഖി പത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ഊർജം വഹന്തി അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതമേ വർഗദ്വയ പിതൃന് തൃപ്യത 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 அப்படி 3 പ്രാവശ്യം விட்டுடுங்க பஞ்சவாத்திரத்தை கழுவி வச்சுடுங்க அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு பூனல் வலம் போட்டுங்க அடுத்து வந்து பிரதட்சிணமாக்கம் அந்த தர்ப்பணம் பண்ண இல்லையா தர்ப்பண வட்டாய் தாம்பாளம் அதை 3 பிரதட்சிணம் பண்ணி வெஸ்ட்டை பார்த்து மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் நமஸ்காரம் பண்ண முடியாதவா பது மாதிரி அப்படியே சேர்லையோ ஸ்டூல்லையோ உட்காந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோட்டல பிரதட்சிணம் பண்ணப்பட்டவா பிரதட்சிணம் பண்ணுங்க இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரதட்சிணம் பண்ணுங்க தேவதாபியா பிதൃഭ്യശ്ച महायोगिभ्यः एवच नमः सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ശരി 3 വെസ്റ്റപ്പ നമസ്കാരം நமஸ்காரத்துக்கு சேஷம் ஈஸ்ட ஃபேஸ் பண்ணி பழைய இடத்துல தாம்பாளத்துக்கு முன்னாடி வந்து உட்காருங்கோ பாருங்க பூனல் வந்து லெஃப்ட் எல்லாருமே பூனல் லெஃப்ட் போட்டுங்கோ இடம் போட்டுங்கோ 2 எள்ளு பழைய மாதிரியே எடுத்துங்க கையில அந்த குருச்சத்துல யதாஸ்தானம் பண்ண போறோம் மந்திரம் சொல்லுங்கோ ஆயாத பிதரா सौम्या गंभीरैः पथिभिः पूर्व्यैः प्रजाम् अस्मभ्यं दददः रयिञ्च दीर्घायुत्वञ्च शतशारदञ्च ओं भूर्भुवस्सुवरों अस्माद् कूर्चाद् वर्गद्वय पितॄन् आचार्यादीश्च யதாஸ்தானம் பிரதிஷ்டாபயாமி அப்படி சொன்னோம்னா அந்த தாம்பாளத்தில் இருக்கு இல்லையா குர்ச்சம் இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணோமே அதில் மறைச்சு போட்டு விடுங்க அதுக்கு சேஷம் அந்த தாம்பாளத்தில் இருக்கு இல்லையா குர்ச்சம் இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணோமே அதை தொட்டு இந்த மந்திரம் கூட சொல்லுங்க சோபனார்த்தே க்ஷேமாய புனः ஆகமனாய ச பாருங்க அடுத்து வந்து அந்த உத்தரணி எடுத்து தாம்பாளத்தில் இருக்கிற உத்தரணி எடுத்து பஞ்சபாத்திரத்திலேயே போட்டு விடுங்கோ இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கூர்ச்சம் தாம்பாளத்தில் அந்த கூர்ச்சத்தோடு முடிச்சழிச்சு அதை வந்து ரைட் ஹேண்டில் வச்சுருங்கோ கூர்ச்சத்தை அடுத்தது இந்த கூர்ச்சத்தோடு கூடி நம்ம லாஸ்ட்டு தர்ப்பணம் பண்ண போகிறோம் பாக்கியுள்ள எள்ளு அரிசியெல்லாம் நம்ம கூர்ச்சத்துக்கு மேலே அந்த கையிலே போட்டு விடுங்கோ பஞ்சபாத்திரத்தில் ஜலத்தை நிறச்சி வச்சுங்கோ லாஸ்ட்டு தர்ப்பணம் கூர்ச்சத்தோடு கூடி பண்ண போகிறோம் இந்த கூர்ச்சத்தோடு நுனி வந்து இந்த சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும் இந்த கட்டை விரலும் கிட்டக்கு இருக்கணும் இல்லை நுனி அக்ரம் மந்திரம் சொல்லுங்க ஏஷாம் ந மாதா ந பிதா ந பந்து நானிய கோத்ரணः தே சர்வே திருப்திம் ஆயாந்து மயோத்சிருஷ்டைः குஷோதகைः அப்படியே விட்டுடுங்க திருப்யத திருப்யத திருப்யதா 3 பிராവശ്യം சரி அதுக்கு சேஷம் அந்த புல்லெல்லாம் அப்படியே தாம்பாளத்திலேயே போட்டு விடுங்கோ அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு பூனல் வலம் போட்டுங்கோ பாருங்க நீங்கள் கையில் போட்டு நிற்கிறதே பவித்திரம் அதோட முடிச்சழிச்சு உங்களோட லெஃப்ட் கை எங்கே இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டு விடுங்க ஒருக்கா அப்படியே ஆஜமனம்
அச்சுதாய நமः அனந்தாய நமः கோவிந்தாய நமः கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன திரிவிக்ரம வாமன ஸ்ரீதர கிருஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதர. பாருங்க, 2 உத்திரணி ஜலத்தை கையில் வச்சு இந்த மந்திரத்தை கூடி சொல்லுங்கோட்டா. காயேன வாஜா മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാഭ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഓം തത്സത് பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. அப்படியே அந்த ஜலத்தை கழுவி விட்டுடுங்க. தர்ப்பணம் சம்பூர்ணம். ஜிபேயில் தட்சிணை அனுப்ப முடியாதவளுக்கு இந்த QR கோடை ஆட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி தட்சிணை அனுப்பலாம்ட்டலாம். நமஸ்காரம். அடுத்த போதாயன அமாவாசை தர்ப்பணம் வந்து February 16 மண்டே.